आसंतु एबे जानिबा 2025 मसिया डिसेंबर मासरे मीन राशि मासिक राशिफल। मीन राशि राशि चक्रर शेष राशि बा द्वादश राशि। एही राशिर अधिपति हेले देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्रंकर सिंहासन राशि। एही राशि हर गौरी भेट परी हर हरि भेट परी हुए। एही राशि सकाशे रवि महाग्रह मास आरंभरू नवमर शेष भागरे भ्रमण करुछन्ति। नवमर शेष भागरे जेउ समय रवि भ्रमण करती व्यक्ति को शुभ फल मिले। यही शुभ फल पूर्वरु जेउ शत्रु माने आपण को विभिन्न हैरान करुथिले सेही शत्रु माने आपणकर पुणी मित्रता हो जिवे। से माने जेते प्रकार अनिष्ट योजना करुथिले ताहा सब फसर पाटी जीव। आपणक सहित एक मन एक प्राण होई चलिबे। बारंबार से माने जो चेष्टा करी हैरान करबा को चेष्टा करुथिले सबुतरे से फेल मारिबे। बाध्य होई आपणक सहित सहयोग करिवे। आपणकर शरीर दिन को दिन अवनति हो जाउथिला। एबे आपणकर शरीर सुस्थ रहिबो। जे कोनसी कार्य करिबा सकाशे आग्रह प्रकाश हेबो। विभिन्न धर्म कार्य करिबा को मन देबे। धर्म कार्य रे मध्य अर्थ खर्च करिवे। विशेष कथा हला एही समय रे आपणको कोनोसी दैवी शक्ति सहाय्य करिवो। जहा द्वारा कि आपण जेते बड़ विपद रे थिले मध्य से विपदरु आपण मुक्ति पाई जिवे। खाली धैर्य धरी रही पारिले हेला। मासर 16 तारिख ठारू रवि महाग्रह दशम को जिबे। दशम स्थान हेउची कर्म स्थान। रवि महाग्रह हेले आत्माकारक ग्रह। एणु आपणकर आत्मा अति शांत रहिबो। आपण काहाकू उच्च स्वर रे कथावार्ता करिवे नाही। जेते बड़ शत्रु होइतांतु पछे आपणक कथावार्तार शैली एपरि हेबो जे से व्यक्ति आपणकर मित्र होई जिवो। जेउ माने चाकरी करिसंती से माने तांको उपरिस्थ ऑफिसरंक पाखरे एपरि व्यवहार देखेबे जे ऑफिसर तांको उपरे खुशी होई तांकर वेतन वृद्धि करे देबे। एही वेतन वृद्धि करेबा पूर्वरु बहुत गुड़िए कार्य तांकु देबे। जेउ कार्य की अन्य केई करि पारु नथिले सेही कार्य आपण को देबे। आपण से कार्य को निजर बुद्धि बल रे संपन्न करि देबे। जहा द्वारा कि आपण को ऑफिसर उच्च प्रशंसा करिवे। वेतन वृद्धि कराय देबे। आवश्यक स्थले आपणकर प्रमोशन मध्य होई पारे। आपणकर सांग साथी प्रियजन समस्ते आपणक उपरे खुशी रहिबे। आपण किपरि से कार्य को संपादन कले ताहा आपणक निकटरू शिक्षा करिबा को आग्रह प्रकाश करिवे। मंगल महाग्रह मध्य दशम रे अछंती जे कि सेनापति ग्रह। मंगल महाग्रह रो दुई प्रकार फल मिले। से सर्वदा आगरे आगरे चले किंबा पछरे रही गुप्त मंत्रणा करी शत्रु विनाश करे। दशम रे जेउ समय रे मंगल भ्रमण करुथिबे आपण को शुभ फल मिलिबो। दशम स्थान हला कर्म स्थान। ए कर्म स्थान रे मंगल थिले आपणकर प्रत्येक कर्म रे आपण को सफलता मिलिबो। आपण एही समय रे कर्म तत्परता देखाइबे। सेनापति ग्रह होइथिबारु आपण पछको फेरिबे नाही। जे कोनसे कार्य करंतु आपण पछको फेरिबे नाही। आगो को मारी चलिबे। गृह को आपण एही समय रे नूतन नूतन शौकीनी जिनिस मध्य किनिबे। मंगल ग्रह हेले स्वर्णर मालिक, भूमिर मालिक, नूतन गृहर मालिक। एणु आपणकर एही समय रे कोनोसी स्वर्ण अलंकार खरीदी करि पारंती, नूतन जमी खरीदी करि पारंती किंबा नूतन गृह खरीदी करि पारंती। जा हेले आपणकर एही समय रे शुभ मिलिबो। जेउ माने राजनीति करूछंती, राजनीति करुथिबा लोक माने तांकर उपरिस्थ ऑफिसर उपरिस्थ मंत्री सेमानंक ठारू सेमाने आशीर्वाद पाइबे। तांको बलरे सेमाने उच्च को जिबे। जेते तलिया कर्मचारी टिए होइतांतु से किंतु राजनीतिर ऊपर को जिबे। बहु बड़ बड़ कार्य मध्य से करि देई पारिबे। से कार्य करिबा द्वारा प्रशंसा पाइबे।
ନିଜର ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚତୁର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ବହୁ କଷ୍ଟ କାମକୁ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସିଠାରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ସକାଶେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଫେଲ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଓ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ମେଲ ଆଇଡି ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ମେଲ ଆଇଡିରେ ତାହା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ତାହା ଗଣନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧିର ମାଲିକ, ସେ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦଶମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ପେଟ ରୋଗ ହେଉଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ନୂତନ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଲାଭ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରତର ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବଳରେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, ସଫଳତା ପାଇବେ, ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ କରିବେ। ବୁଧ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦଶମରେ ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବଟା ବଢିଯାଏ, ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଯିଏ ଚାହିଁଦେବ ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ବୁଧ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି। ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ନବମ ସ୍ଥାନ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଶୁକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, କଳା ଶିଳ୍ପ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁପରି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସେନାପତି, ଶୁକ୍ର ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସେନାପତି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେନାପତି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନିଜକୁ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଦେବଭକ୍ତି ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେତୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦରୁ କେତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ଏଣୁ ସେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରି ବହୁତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାକି ରାତ୍ରିର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେପରି ଆକାଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁହଁ ଲୁଚାନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଭୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସାଧାରଣତଃ ମୀନ ରାଶି ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାରୀ ଭାବ ଥାଏ, କାରଣ ସେ ରାଶି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ରାଶି। ସର୍ବଦା ଗର୍ଜନ କରେ, କୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଆପଣ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ରାହୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରୁଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସେ ନଜର ରଖେ।
जदि आपण किछि भूल काम कले तेबे राहु माड़ी बसिबो। आपण भूल बाट को जानतु नहीं, सत पथरे रुहंतु। सत पथरे रहिले राहु आपणकर सुजोग पाइब नाही खेती करबाकू। आमे ताकू सुजोग देबा नाही, सुजोग देले राहु माड़ी बसिबो। राहु जदि थरे आपणक ऊपर तार प्रभाव विस्तार करिछि तेबे आपणकू तली तलांत करदेब, उग्र मूर्ति करदेब, पर धन प्रति लोभ वृद्धि कराइब, पर प्रति ईर्षा वृद्धि कराइब, जहा द्वारा कि आपणकर मनरे सर्वदा अशांति रहिबो। एपरिकी परिवार मध्य स्वामी स्त्री मन अमेल रहिबो। द्वादश घर हेउची शज्या घर, शज्या सुख मध्य मिलिबो नाही। पुणी राहु एबे कुंभ राशि रे रही शनिकर कार्य भी करुचंती। शनि हेउचंती धार्मिक ग्रह, सेही शनि वर्तमान मीन राशि रे रही जन्म होइचंती। एणु आपण को सर्वदा पादे पादे जगी रखी चलिबा को हेबो। मन को केबे विचलित करिवे नाही, काहारे प्रति कोनोसी खराब भावना आनिबे नाही। आपणकर शक्ति अनुसायी जे कोनोसी धर्म स्थान रे किछि किछि दान करंतु। जेउ दान करिवे तहिरे कोनोसी आशा रखिबे नाही जे मु ये दान करूची यही फल मु पाइबी। गोटिए कथा कहितली, मीन राशि होची समुद्र राशि। समुद्र मध्यरे ये दुनियार जेते धन रत्न सबु समुद्र मध्यरे अछि। बहु धन रत्नर मालिक मीन राशि, किंतु असावधानता वशत से धन को सबु अन्य मान नै जिबे। आपण जलका परि चाहिथिबे, आपण किछि करि परिबे नाही। एनु आपण प्रत्येक दिन निजको संजत रखिबा सकाशे मनरे गर्व अहंकार न आनी प्रत्येक दिन सूर्य उदय पूर्व प्रातः स्नान करी प्रभुंक शरण दर्शन करंतु। प्रभुंक ठारे निजको समर्पी दियंतु। एही समर्पी देबा पुणी दुई प्रकार, गोटिए आशा रखी समर्पी देबा, गोटिए कोनोसी आशा न रखी समर्पी देबा। आशा रखी जदि प्रभुंको डाकिल तेबे कोनोसी कार्य आपनकर सफल हेबो नाही, कारण ता हेउची लांच। लांच नेबा अन्याय, लांच देबा मध्य अन्याय। एइठारे 2025 मसिया डिसेंबर मासर मीन राशिर फलाफल शेष हेला। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण, श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण, श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।